Alors, est-ce que maintenant vous arrivez à m'entendre? Oui, madame. Très Oui, bien. Oui, madame. madame. Oui, madame. Alors, Oui, C'est bon, bonjour. madame. c'est bon. Bonjour. Oui, Donc, madame, c'est bon. très bien. Donc, on essaie de... Est-ce que vous avez déjà votre support de cours ouvert? Non, Oui, madame. madame. Oui. Très bien. Non, madame, on voit pas le cours. عافاكم واش البروف باقا ولا مبقيتش كنسمعها؟ Il va revenir maintenant, il va revenir. وفين كاين داك لو سوبور دو كور؟ واش جابدينو من شي بلاصه ولا ديجا هي غديرو في ليكرون؟ راه كاين فين كاين في السيت، كاين في سباس السيت. شنو نقدر او ميم طون داك لو كور ونتبع معاه؟ لا الكوك ديروه هنا واقيلا. صافي ميرسي بوكو خو. واش البروف باقا ولا خرجات؟ البروف خرجات واقيلا لا ما كاين. شنو واش عندها بروبليم ولا هي خرجات وغتعاود تدخل؟ ما فهمتش. واقيلا بروبليم ديكرون حيت واش افيشات ليكرون كان مشكل. الخوت داكشي اللي لاحظت البروف في السيت دوك لي بي تي اف واش الدرس ديال لي شونتيوناج ولا غير غابيل ديال داكشي ديال داك العام؟ واقيلا غابيل باش نقدروا نفهموا شنو غادي يبدا من مورا الغابيل. يعني هي باقا ما بداتش وقيلا. لا 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 راه اول كوب هو هذا.
الخوت دابا البروف كاتبها في لامبلوا ديال طون بلي لا سيونس كتبدا مع 8:45 وهي بادية مع 8:11. ايوا صافي سي لو راه ماروك. صافي سالات لا سيونس. هي بدات مع 8 ونص غير باش تقاد له كور وصافي باش تشوف هذاك الشيء كيفاش داير. لا دابا شحال شوف شحال من واحدة تقول حيت اول كور ياسين وي شحال من واحد تقول بصح راه هي يلاه كتفهم هذا السيستيم ديال هذا الشيء هذا راه اول كور لا جو بون. يبقى عندنا مشكل في كونيكسيون. زوم فاسيل à faire le live. ولكن il enregistre pas. لا راه كيتونجيسترا دابا. راه اونغوجيستري لكن تونجسترا ولكن ممكن تونجستري فيه ولا يقول لك هي تونجستري ماشي ميمكنش لها تحط في البلاتفورم خاصك تبارطاجي كتونجسترا الا كنتو جروب الا كنتو كتواصل داخلين كاملين في جروب ادم اونجسترا هي وخاصك تبارطاجي لا غيتونجسترا ولكن غيتلاح الا كنا في جروب كاملين تاع زوم خاص تكون في جروب تاع زوم. ولكن هو هذاك لو لايف ديال ادم كاين هنا بدات شي اصلا لو كور. اين جروب ديال زوم هذاك تهضروا عليه. لا ما كاين حتى جروب ما كاين حتى جروب. قلتنا زعما قالوا لك بغاو زوم حسن زوم ما كون الا دارت بغيتي كلاس روم والله الا زوين قسما بالله. كلاس روم ما فيش ما كيديروش فيه لي لايف ويعرف بجوجل ولكن ميت كيديروها بجوجل ميت. تا جوجل شي ميت واحد مزيان. شي واحد هنا ما فيها حتى شي عيب. شي واحد هنايا ديليغي ولا شي حاجه يمشي يدوي معاه ويقول لها استاذه كيفاش دير عادي. لا راه عادي راه اول مره ليها راه عادي. وهما شوفوا راه حتى الكونت حتى هي كانت دارت لينا بحال هكا تيست ما كتكونش لايف تيست بحال هكا عادي. اكتيفي عندهم الصوت كاميرا غنبغاو ديزاكتيفيو الكاميرا كيديزاكتيفيوها الصوت كيكون عندهم خدام ماشي بحالنا حنا يدير اتيديون. واش حنا معنا اسكات ماشي اسكات اونسومبل كات. لا كاينين غير اونسومبل 5 و 6 و 8. دابا كلشي بجوج. وي ايوا صافي. ولكن راه ما داخلينش كاملين يلاه كاين 119 واحد ولا ما عرفتش 120. شي واحد غيشرح لك واحد التبديل الصباح. الناس اصلا راه قالوا البروف مريضه وما غاديش يكون الكور غير حتى انا ما كنتش غادي نفهم. وي ورث انا قالوا لي البارح قالوا لي بلي بروف ما غتكونش. هذا هو البروبليم اللي طرا الناس دابا مساكين عندهم دي رونديفو راه صدقوا. ما كايناش راه بصح ما كايناش. سي با كراف لو ماشي كنت مشكل. أونجيسترا- شوف هذا غير تيست. شوفوا هذا غير تيست وان شاء الله السيونس بروشين غادي تكون مزيانه وغادي يكون كلشي بخير. ونورمالمون نتوما عندكم هلال ما عندكمش هاد البروف هادي اونسومبل 8 فيه هلال. لا فيه لا. هذا في لا، 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 الاكسل لا. الدوكيومون ديكسل فيه هذا لا بدلوه ياك بدلو لومبلوا. لا بدلو هلال بالكامل. ولكن اصلا في الدوكيومون اللي في الاكسل فيه الكام.
كون خلاو لكم هلال الله حتى الرجوله وحق الله. لا لا الكام احسن صح. حتى هاد البروف هادي تبارك الله عليها تيعاودوا عليها مزيان. قراتنا دي بروميير اني في الاس 1 والاس 2 مزيان. قريتو عندها فايتين قارين عندها. الاس 1 انا والاس فايت قاريه عندها. كيفاش دايره السيستم ديالها زعما وكذا. لا كتشرح زوين ديالها كتشرح مزيان. مزيان تشرح مزيان صراحه. كتجيب مزيان الا خدمتي لي الحمد ديال لله. بقيتي كتعاودو كتضرب الخطا مزيان. بصح شحال لي تيدي وي بصح. حتى هلال الا خدمتي لي لا بلونش ديالو كتجيب مزيان فهمتي يعني نفس لا ميثود غتكون. صافي الحمد لله عندنا ما تخافوا من والو يعني واخا نتعطلوا في الكور ماشي مشكل. المهم هو نفهموا في الاخر. غتفهموا ضروري. ولكن الا تعطلنا ثاني في الكور راه صعيبه شويه راه ما يمكنش راه لا بالعكس عرفتي علاش. لا لا مازال بالعكس الوقت مزيانه مازال الوقت. الا كان على حساب داكشي اللي قالت بروف ظليمي يعني اللي بادين بكري يدوزوا ليكزام في الاخر ديال شهر واحد واللي معطلين غيدوزوا ليكزام في شهر جوج في الاول ديالو غيكون عندنا واحد الوقت ما بين لي موديول يعني يعني شهر واحد ما يمكنش ما يمكنش شهر واحد ما يمكنش. وحده ما يمكنش يسيباري. لي زيكزام لي ما زيكزام راه ما يمكنش. كاينين حتى لفيفري. ما يمكنش ندوزو في شهر واحد. هادشي اللي بغيت ما نفهم يمكنش. انا يا حسن. هي قالت لنا البروف قالت لهم ما لا، ما صيفطوا يمكن. واحد الاوديو في واتساب ماشي قالت سيور لهم ماشي سيور داكشي. ماشي ما شيور. يمكنش اصلا ما يمكنش اموايد مي راه ما يمكنش يلا بعد. عفاكم رحم اللي الله الا داروا لينا عموايدي ما راه مشينا فيها. رجع داكشي راه معك التيوري راه خاصه الوقت. عفاكم اللي قاري عند هاد البروف يقول لنا كيفاش كتحط لي زيكزام ديالها. لي زيكزام بخاتي لا خاتي. كسان هي شوف كي جي ام هي اول مره هذيك تقرا العام. هي اول مره شوفوا. تقرا. هذيك العام في الاس 1 والاس 2 كانت كتحط لنا كيو سي ام على حساب دوك لي تيري اللي كنا كندوز والشرح ديالها بحال هاد العام بخاتي السيده شويه صعيب اول مره تقرا اس 3 يعني مازال ما عرفتش اش من سيستم تبدا. هادشي اللي قلت لكم قال لك شي واحد بخاتي كان هادشي اللي قلت لكم بروميير اني كانت كتحط لنا كيو سي ام بروميير لا استوى كدير براتيك ياك. واش هي اول مره تقرا اس 3؟ ما عرفتش. لا ديجا كتقرا انا ديجا قريه لا اسمه ديجا كتقري اس3 هي. وصافي ولي مزيان زيكزام اللي غيكونوا كانت كتحط عندها لهم واش براتيك ولا كيسام؟ بخاتيك دابا بلاتي نسولكم عافاكم اللي ما عندوش مع البروفا في الاس 1 اس 2 واش غيلقى بروبليم في ليشونتيون. شويه الخوبه كيباك ضروري في لي شونتيونات. الخوبه غتجيك ولكن الا دارت لينا غابيل يعني ما غنلقاوش مشكل. واش فيها غير لي لوا ولا فيها كلشي؟ فيها لي لوا فيها لي لوا فيها دي تروك واحد اخرين. ما عرفت الصراحه ما عرفتش ولكن اختنا كتشرح هي كتشرح دغيا وغدير تفهم الكور دغيا بعدا تقصد داكشي. غدير لينا لونغيسترومون ديال الكور بعدا. ويلا دايره دابا كتونجستر هادشي اللي كنقولوا فيه. ايوا صافي الحمد لله ملي كاين لونغيسترومون ما نخافوش. دابا واش كانت كتقريكم في اس 1 اس 2 probability؟ لا اس 1 قراتنا لاناليز و دوزيام لي سنه شونتيون قراتنا عنده شي علاقه مع الاناليز ماتيماتيك؟ لا علاقه بستاتيستيك وبروبابيليتي. ولكن راه كاينين مات حتى لي صاحبي فونكسيون. فهمتي. لا حيت دابا عندك لي ليميت وعندك لي فونكسيون ويلا شفت دابا لي فونكسيون عندها علاقه مع البروبا. شوف الفونكسيون دونسيتي عندها علاقه مع البروبا في لي لوا تاع ديك فونكسيون دونزيتي راه فين نديرينها في البروفا تاع لي كونتينيو ماشي ديسكري. حيت شفت دابا شفت لي كار تيب في التيدي. قرينا هذاك الشيء في البروبا لي كار تيب وداك الشيء قرينا في البروبا لي كارتيل والموين وداك الشيء. لا لي شونتيوناج ميكس ما بين ستاتيستيك وبروبابيليتي. والاكسبيريونس هادشي اللي بالي قولوا لي عافاكم واش دير سيستيم كنديان
لا قلنا البراتيك براتيك. سيستم يا سيستم كنديان كنديان كتقراي في ليكتور كتقراي في ما ليكتور. كتخرجي علينا. سيستم كنديان. لا كاين اللي كيدير سيستم كنديان، واحد الاستاذ هذيك راه العام حتى دارها حنا لينا. دوزنا في الاس 2 سيستم كنديان عند البروف ديال الجبر. من غير ادم تحت في لي بروف ما كيدير سيستم كنديان. لا لا ما كايناش سيستم كندي، لا. هذيك هضره هذيك. كاينه لا والله بصح كاينه والله عندك كاين بصح يا سيستم والله. عنده كنديان غير واحد خونا وشنو واحد خونا دوز لينا حنايا سميتو مسيو محسن نسيت عليه. الشيخ كيدير سيستم كنديان. تاع هذيك هضره ما كاين لا سيستم كندي لا والو. وعادي ما لا، لا. كنسيتي الجبر. لا الماتش فين حتى حنا واحد دار لينا سيستم كنديان. حنا في كان الجبر يطلق دوزنا الحياة. سيستم كنديان في الاس 2. حتى حنا كلشي واقع كاع اونسومبل 7 و 8 العام اللي فات و 5 و 6 دوزو سيستم كندي. شحال درت معاكم من دقيقه الاستاذ شحال انت ما دارت والو. شحال درت واش والو. دخلت 10 دقائق وخرجت ولا شنو؟ لا ما دخلاتش، كان عندها مشاكل اول حيت اول مره. ولكن شوفوا مرة ديك المرة الثانية يعني راه يقدر يكون كاين شي تقدر تكون كتسمع فينا هي دابا كيف ما طرا البارح مع التليفون. خوت عفاكم دابا في لي تي دي كيبانوا لي داك زعما لي كيسيون اللي كاينين و سميتهم لي بروبليماتيك اللي كاينين كيجيوني شويه ساهلين زعما على اساس الكور. الوغ كو الكور ملي كنشوف زعما دوك لي فونكسيون دوك لي ليميت وهادي اكس طون فيغ لي ليميت وهذيك ما كنفهمش شويه داكشي. واش نخدم لي زيكزارسيس عاد نشوف الكور ولا نفهم الكور عاد نخدم لي زيكزارسيس. لا ما كايناش هذه عاد تخدم لي اكزارسيس عاد تشوف الكور. الكور ديما تيكون شويه صعيب بارابور لي تي دي. علاش؟ حيتاش الكور تيكون داكشي فيه تفصيل، يعني كيبقى يقول لك هذه منين جات وهذه فين غتمشي. يعني الا ما فهمتيش الكور راه ما عمرك غادي تفهم تي دي، غير كتبقى غير كتحفظ. وهذاك اللي كيحفظ راه نورمالمون الا بدلوا لي زعما الفونكسيون ولا بدلوا لي شي حاجه ما غاديش يفهم. شوف استاذه هي كتشرح مزيان، كتشرح هي هادشي مزيان، هي كتشرح مزيان الصراحه، هي كتزاد. تمشي ليا داكوغ ميرسي. يكون خير ان شاء الله يا ربي امين. كلنا غنفاليدي ان شاء الله. ان شاء الله. اون دوا كيتي ولا شنو؟ واش كاين شي اللي جروب بان لي غير تسناو شويه ما عرفنا ترجعوا تقول لنا غير شي انفورماسيون بعدا نعرفوا واش غيكون. ابخي ميدي عندنا بي اس ياك بي اس وي 15 وي مع 3 من 3 ل 4 ونص. مع 3 ولا مع 3 ولكن ولا مع الزوم ما الجوج؟ عندناش فين عندنا في الزوم. البي اس بزوم اللي كان اللي انصومبل 5 هنايا تكون انصومبل 5 في الزوم تكون انصومبل 5 انا تكون انصومبل 6 شكون؟ انا الله يخليك بارطاجي لهم هذيك الجيماء ديال البروف قول لهم راه كاين الكوك في الزوم صافي. ما عرفتش واش لاحوها ولا ما لاحوهاش. لوحها لكم ياك لو كور الخوت شكون هنا اونصومبل ويت شكون انا اونصومبل انصومبل واش عندنا في العشيه البي اس؟ لا احنا ما عندناش بي اس حنا عندنا مختلفين بي لا انا نشوف على لونسومبل 5. داك حتى لونسومبل 6 هما عندهم البي او اس راه تقريبا نفس انصومبل وحده كاين باز هذه وحده ما عندناش بي اس عندكم لي بروف ديالنا. لا حنا عندنا بحال لونسومبل 7 بحال لونسومبل 7 مختلفين في شي جوج واقيلا الماط في الاستيماسيون في جوج واقيلا بجوج والضوء حتى هو حنا عندنا نمشي فاضيين وعندنا بروف اخر. اختي نسولك واش الماركتينغ اول سنه اول مرة
داكور شكرا. الخوت شكون اللي اونصومبل 5 هنايا؟ كاين شي عشيرة اونصومبل 5. بقاو 6. لا لا كاين ياسمين نجي كاينين اونصومبل كاينين 5. ensemble 5 كاينين. الدراري خوت الله معاكم، جمعة مباركة الخوت، الله يعاون. الله يحفظك اخو، الله يحفظك. يلا الله يعاونكم. واش كاين شي المهم اللي جروب غيبقى في لونسومبل 6 الا كانت شي حاجه يقول لنا باغ جروب وصافي. الله يعاونكم. خوت كاين شي جروب واتساب اونصومبل 6؟ كاين وي كاين كاين. كاين شنو هو لو جروب واتساب ديال لانسومبل 5 شنو مكتوب فيه؟ شنو زعما واش كتلقى فيه S3 شوف كتلقى فيه واحد ليكون هكا فيها اونصومبل 5 ولا 7 ولا 6 بحال هكا، واحد ليكون. داكور انا دايرين لي S3 ENS 5 ما عرفتش راه كاين واحد ليكون تما، راه كاع لي جروب من 1 حتى ل 8 راه دايرين فيهم ليكون كاملين. لا ليكون ديالهم دايرين فيها لومبلوا دو طون. Rebonjour. Alors, لا حنا جروب ديالنا بعدا دايرين فيه ليكون ديال كاتبين فيها Bonjour, اس madame. 3 اونصومبل 5. rebonjour. Bonjour Euh, madame. Là, aujourd'hui, c'est notre première séance. Apparemment, il y avait beaucoup de problèmes techniques qu'il fallait résoudre. Mais cependant, on va essayer de faire quand même. Il nous reste encore, soi-disant, 20 minutes parce que j'ai un cours après. Donc, on va essayer de profiter de ces 20 minutes, au moins rebondir sur quelques points, vous donner une initiation, d'accord, par rapport à ce que vous pouvez faire jusqu'à mardi, d'accord, comme révision, comme revoir vos notes de cours de l'année dernière ou bien de votre module de probabilité. Et on va essayer de résoudre ça pour être prêt pour la prochaine fois, bien la prochaine séance. Donc, on va reprendre. Est-ce que, tout d'abord, parce que tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer et, soudainement, je me retrouve, pas dans la partie de la session. Est-ce que vous aviez, est-ce que vous étiez présent l'explication? Madame, On vous n'entendait rien, on n'entendait rien. n'entendez rien. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui madame. On vous entend. Oui. Alors, Oui. Anna, j'ai fait exprès de laisser les micros afin que je puisse vous demander la question et attendre quelques réponses, d'accord? Pour Ok. m'assurer qu'il y a encore interactivité. Alors, je vais repartager. Alors, est-ce que maintenant, mon écran est partagé avec vous? Les partages, Oui, madame. il paraît qu'il y a un Oui, problème. madame. Oui, c'est bon. Donc vous n'avez rien suivi tout à l'heure. Vous n'avez Non, rien suivi madame. tout à l'heure. Non? D'accord, on Non. recommence dès le Non. début? D'accord, madame. D'accord. Donc, je disais que par rapport à ce premier chapitre, on va revoir surtout les éléments de cours de votre module de l'année dernière, qui est le module de probabilité. D'accord? Essentiellement, les chapitres des variables aléatoires discrètes et les variables aléatoires continues. Et il faudra surtout maîtriser les variables aléatoires continues, côté loi normale, loi qui 2. On va revoir ça après.
Donc, ce cours, il est destiné pour l'ensemble 5, 6 et 8. Alors, si vous Oui, voulez madame. bien approfondir vos bases de cours, d'accord, il faudra aller revoir quelques notes de votre module de probabilité. De toute façon, on va les revoir ensemble, mais cependant, bien, il faudra s'approfondir sur ça. Donc, on va commencer par définir ce que c'est qu'une fonction de densité. Madame, Alors, dans x est une variable. Pardon? dans Madame, l'écran, on voit juste votre plateforme de l'ENT. Ah, d'accord, attendez une minute. Madame, est-ce que la séance va être enregistrée ou non? Alors pour aujourd'hui, j'ai essayé d'enregistrer tout à l'heure, mais je vois qu'on a beaucoup de problèmes techniques. Je pense que ça va servir à rien. De toute façon, moi j'ai un cours après 15 minutes et donc je pense pas que dans 15 minutes, je vais essayer de vous initier, d'accord, au module en attendant de voir une solution. Soit vous postez une vidéo au cours des 3 jours, d'accord, soit commencer correctement la séance prochaine. D'accord, merci Madame, beaucoup, madame. on peut pas faire le live dans l'application Zoom. Ça sera mieux. Non, pour l'application Zoom, on pourra pas le faire parce que il faudra travailler sur le NT. D'accord? D'accord, madame. Merci. Pas de quoi. Alors, je vais arrêter le partage et le repartager. Moi, je vais faire l'intégralité de l'écran, comme ça vous allez. Voilà. Maintenant, je pense que c'est réglé. C'est bon? Oui, madame, c'est clair. Oui, madame, Très bien. c'est bon. Très bien. Donc, une fonction, on va commencer par définir ce que c'est qu'une fonction de densité. Alors, soit x, une variable aléatoire de fonction de répartition f. La variable x est dite continue s'il existe une fonction positive f telle que de f de x est égal à l'intégrale allant de moins l'infini jusqu'à x de f de t dt. D'accord? Donc là, cette formule nous permet d'avoir, ou bien de voir en mieux la relation qui existe entre une fonction de répartition et une densité de probabilité. Donc, vous avez f de x en majuscule. Le f, c'est la fonction de répartition. Il faut mémoriser ça. Et pour le f minuscule, c'est la fonction de densité. La relation qui existe entre les deux, c'est le fait que la fonction de... Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, la fonction de répartition est égale à l'intégrale de la densité, d'accord? Et si vous faites la dérivée de votre fonction de répartition, vous allez directement tomber sur votre fonction de densité. Donc, c'est la relation qui relie les deux. L'une est égale à l'intégrale de l'autre et la fonction de densité est égale à la dérivée de la fonction de répartition. Donc, la fonction f est appelée densité de probabilité de x. F est une fonction positive, croissante, donc votre fonction de répartition est là, des particularités ou bien voilà, des particularités. C'est le fait qu'elle est positive, elle est croissante, et vous avez la limite de f de x, la limite de la fonction de répartition. Quand x tend vers moins l'infini, c'est 0, et quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. La fonction de densité, alors là, sur le slide d'avant, on parlait de la fonction de répartition. C'est une fonction, on a dit, qui est positive, croissante, et là, les deux limites. En moins l'infini, c'est 0, en plus l'infini, c'est 1. Maintenant, pour la fonction de densité, elle vérifie les conditions suivantes. Vous avez que, alors la première condition, c'est une condition qui est très importante, c'est le fait que l'intégrale de f de t dt allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini est égale à 1. Donc, toutefois, lorsque vous avez à montrer qu'une fonction qu'une fonction est une fonction de densité, il faudra montrer que son intégrale, d'accord, allant de moins l'infini
jusqu'à plus l'infini est égal à 1. Maintenant, deuxième condition, la probabilité que notre grand X, d'accord, compris entre A et B, est égale à la fonction de répartition de B moins la fonction de répartition de A. Vous vous rappelez très bien qu'on avait fait ça en probabilité. La probabilité que X compris entre A et B est égale à f de B moins f de A. Et ceci est égal à lui-même à l'intégrale entre A et B de f de t dt. Donc, ça nous permet, d'accord, de calculer notre probabilité. Si f est continu en x0, alors f est dérivable en x0, d'accord. Ces deux parties-là, on les a ajoutées pour avoir des conditions mathématiques qui vont nous permettre de parler de la dérivée de la fonction de répartition et dire que c'est égal à la fonction de densité, les deux au point x0. Maintenant, la fonction de densité de probabilité f est appelée aussi loi de x. D'accord? Alors, quand on dit la loi d'une variable aléatoire, c'est aussi, ou bien c'est la même chose que dire la fonction de densité de probabilité, parce qu'après ça, on va voir des lois, d'accord? Et donc, il faut à chaque fois revoir la loi comme une fonction de densité de probabilité. On a un exemple ensuite. Voilà, donc soit x une variable aléatoire de fonction de densité f définie par f de x qui est égal à x sur 2 si x est compris entre 0 et 2 et 0 sinon. Alors là, il faut voir cette fonction d'une manière particulière. C'est une fonction qui est définie selon, on va dire, deux formules, d'accord, même si on a un 0 sur la partie, sur la deuxième partie. Donc, pour la première partie, on a une condition. Quand est-ce que f de x est égal à x sur 2? Eh bien, quand x est compris entre 0 et 2 strictement. Donc, si x est compris entre 0 et 2, on pourra dire que f de x elle est égale à x sur 2. Mais si x n'appartient pas à l'intervalle 0,2, c'est-à-dire x n'est pas compris entre 0 et 2, d'accord, la valeur de la fonction, c'est 0. Alors, on a la première question. Vérifier que f est une fonction de densité de probabilité. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à cette étape? Il faut voir les conditions. Oui. Vérifier les conditions, Trois madame. conditions, madame. Alors, la première condition. La deuxième condition, si vous revoyez ça, là, ça nous donne que des, soi-disant, des conséquences, d'accord? Il faut vérifier cette condition qu'on a ici. L'intégrale allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de f de t dt est égale à 1, d'accord? Donc, pour cette partie-là, on a à vérifier que f est une fonction de densité de probabilité. Ça veut dire quoi? Calculer L'intégrale entre 0 et 2. moins l'infini plus l'infini de très bien entre moins Madame, l'infini on plus n'entend rien. l'infini. fini. Oui. Alors, vous entendez maintenant, non? Oui, madame. Oui, madame. Alors, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de f de x doit être égale à 1. D'accord? Oui. Alors, pour pouvoir calculer ça, alors vous avez cette partie, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de f de x dx, c'est quoi? C'est l'intégrale. Alors là, il faudra répartir les intervalles. Qu'est-ce que vous avez dans cette partie? Alors, x sur 2, si x est compris entre 0 et 2, nous, on a notre intégrale qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire Madame, sur on n'entend l'intention. rien. R sur R. Toute R. Exactement, sur R. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à entendre? Pour ceux qui n'entendent pas, quittez la session et rejoignez-nous. Alors, le problème est comme machine. D'accord, donc il y a des personnes qui arrivent à entendre. Oui. Oui, إلا madame, كيتاو on لا vous entend سيسيون très ملي bien. كيرجعوا كيقولوا Oui, madame, لهم on arrive à ماشي vous مفهوم. entendre. Bien, donc alors là, il faut répartir notre intervalle.
on a de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Si vous essayez de voir ça, un x compris entre 0 et 2. Donc, les parties où il y a le 0, ça va être moins l'infini jusqu'à 0 et de 2 jusqu'à plus l'infini. Ce sont sur ces deux parties, la fonction elle est égale à 0. Et entre 0 et 2, on a la formule x sur 2. Donc, si vous voulez, si on aura à calculer ça, ça va être moins l'infini jusqu'à 0, là c'est un 0. De 0 jusqu'à 2, c'est la formule qu'on a, x sur 2 dx. Et de 2 jusqu'à plus l'infini, c'est aussi un 0. D'accord? Donc, ça va vous faire 0 et 0 ici, ça va être éliminé. On ne garde que la partie 0,2, x sur 2 dx. Bien. Donc, ceci est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 2 de x sur 2 dx. Pour pouvoir calculer cette intégrale, il faudra calculer la primitive de x sur 2. Alors, quelle est la primitive de x sur 2? C'est 1 demi x au carré sur 2. Ou bien, si vous voulez, c'est x carré sur 4. Donc, comme on avait vu au module analyse, pour pouvoir vérifier votre primitive, vous pouvez la redériver pour retrouver la partie ou bien la fonction que vous avez ici. D'accord? Si vous faites la dérivée de x carré sur 4, ça va vous donner un x sur 2. Bien. Donc là, on met notre primitive entre deux crochets et on garde les bornes qu'on a ici. Alors le 2, on l'a ici. Là, vous notez, il n'y a pas un 0, ça manque. Alors là, c'est entre 0 et 2. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer. On remplace tout d'abord x par le 2, d'accord, dans cette partie-là, moins, et on va remplacer encore par 0. Là, on a fait sortir le 1,5 juste pour faciliter le calcul. Donc, vous avez 1,5 facteur de 4 sur 2. Alors, si vous remplacez ici par 2, ça va faire 2 au carré sur 2 qui est 4 sur 2 moins. Et alors, pour la deuxième partie, ça va être un 0 sur 2. Et ça va vous faire 4 sur 2 moins 0 qui est égal à 2. Et 2 moins 1,5, ça nous donne 1. Et donc, on pourra déduire que f est une fonction de densité. Très bien. Maintenant, deuxième question, calculer la fonction de répartition. Alors, on sait que la fonction de répartition, la dérivée de la fonction de répartition, c'est elle-même la fonction de densité. Donc, le f de x, la fonction de répartition, est égal à moins l'infini jusqu'à x de f de t dt. Donc là, il faut très bien mémoriser cette formule qui nous permet de retrouver la fonction de répartition. F de x est égal à l'intégrale moins l'infini jusqu'à x. Pourquoi on a mis un x ici? C'est pour retrouver au final une formule où il y a le x. D'accord? Parce que lorsqu'on va retrouver la primitive de cette fonction, on a une borne où il y a un x. Donc, on va remplacer par le x et au final, on aura une expression de notre fonction de répartition qui est une formule en fonction de x. Donc, ça va faire pour le f de t de moins l'infini jusqu'à x, il faudra encore répartir les intervalles. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. Oui, madame. Très bien. Très bien. Donc, de moins l'infini jusqu'à 0 et de 0 jusqu'à x. Pourquoi on n'a mis que 0 jusqu'à x et on n'a pas pris en considération le 2? Parce qu'on ne sait pas quelle est la valeur de x. Est-ce que x il est inférieur à 2 ou bien il est supérieur à 2? Puisqu'on ne le sait pas, on va le garder. Tout ce qu'on sait, c'est que le x il est positif. Donc, c'est moins l'infini jusqu'à 0 f de t dt plus l'intégrale allant de 0 jusqu'à x f de t dt. Donc, pour cette première partie, on ne va pas la garder puisque notre fonction elle est égale à 0 si x est inférieur à 0. D'accord? Donc, on ne garde que cette deuxième partie où il y a l'intégrale de 0 jusqu'à x de f de t dt. Donc, quelle est la formule de notre fonction? Là, si vous voulez très bien comprendre ça, vous avez là le x, c'est juste une variable, d'accord? Vous avez f de x est égal à x sur 2, si x est compris entre 0 et 2. Donc, vous pouvez dire que f de t est égal à quoi? C'est t sur 2 si t est compris entre 0 et 2. Là, le x, c'est juste une nomination, d'accord? C'est juste un symbole qui nous caractérise qui caractérise notre variable. On pourra le remplacer par t, on pourra le remplacer par z, par r, peu importe. Et à chaque fois, on met une lettre ici, on va la remplacer ici et la remplacer dans cette partie-là. Bref, pour que
Je me تخربوش. Quand vous allez voir que dans cette partie, on avait le X en fonction et là, on a le T, d'accord? Pour que vous puissiez remarquer que voilà, effectivement, là, vous avez le T, mais là, vous avez le X, d'accord? C'est pour ça qu'on a changé cette partie-là. On a mis T, on ne peut pas mettre X ici et X dans cette partie-là. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Donc, Oui, vous madame. avez l'intégrale de 0 jusqu'à x, t sur 2 dt. Et donc, la primitive de t sur 2, comme on avait vu tout à l'heure, c'était le t au carré sur 4, allant de 0 jusqu'à x. Alors, si vous remplacez ici par x, ça va vous faire x carré sur 4, moins le 0 au carré sur 4 qui est 0. Et donc, ça va être x au carré sur 4. Sur Donc, 4. notre fonction de partition, c'est x carré sur 4. Bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, madame, j'ai une Là, مازال لي واحد 2 minutes. D'accord? De toute façon, comment on a obtenu le x au carré? Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui, on a une première question pour le x au carré sur 4. J'espère que la session ne va pas se fermer, sauf au cas où la session est fermée, parce que moi, je devrais de toute façon quitter pour commencer le deuxième cours. Donc, de toute façon, on va refaire cet exemple la prochaine fois. Madame, D'accord? s'il vous plaît. Oui. Est-ce D'accord, que, madame. ce exercice va être dans le plan de cours ou c'est juste une introduction? Non, là, vous avez ça. Vous avez رحتت comme deux supports de cours. Deux supports. واحد فيه le cours, un chapitre 1, ou le même sur lequel on est en train de travailler. Alors, vous l'avez sur la plateforme. D'accord. C'est le même support, L'examen les sera deux. QCM ou pratique? Pardon? L'examen, ça sera un QCM ou bien... Oh, on n'est pas encore passé à l'examen, mademoiselle. On vient de commencer. D'accord? Concentrez-vous sur le cours. On verra par la suite la formule de l'examen. D'accord? Maintenant, il faut comprendre le cours, savoir de quoi s'agit-il. D'accord? D'accord, merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi. Alors, de toute façon, on va refaire l'exemple la prochaine fois. D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah. Entre-temps, essayez de revoir vos éléments de cours du module probabilité. D'accord, madame. D'accord? Pour que la prochaine fois, on arrive à suivre. De toute façon, les étudiants qui ont le module de probabilité verront que c'est presque exactement le même dernier chapitre, le chapitre 4. D'accord? Oui, C'est madame. presque le même parce que c'est le chapitre sur lequel on va se baser pour commencer notre module d'échantillonnage et estimation. Donc, on va essayer la prochaine fois de faire, sauf la prochaine fois, on va commencer à 8h30 afin d'ajouter un quart d'heure pour pouvoir rebondir sur la partie les meshflash aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, on commence le cours à 8h30. Madame, Oui, le chapitre 4, sur le chapitre 4, il y a les lois. Madame, s'il vous plaît, avant de quitter la session, Oui. est-ce que les intégrales, lorsqu'on voit une intégrale, on fait sa primitive directement? C'est pas directement faire au niveau du calcul. Oui, au niveau du calcul. Oui, directement, tu vas chercher la primitive. C'est ça le calcul. Oui, excusez-moi. C'est-à-dire, on va recommencer la session un quart d'heure avant, mais chez 8h30. Excusez-moi. Alors, la session le magie, on va commencer un quart d'heure avant. Pour les intégrales, on commence directement le calcul de notre intégrale en cherchant une primitive.
Et de toute façon, le calcul des intégrales, comme on avait vu sur le module analyse mathématique, alors ça dépend. Il y a des fois où on aura besoin de calculer notre intégrale par partie, par changement de variable, ou bien un calcul direct par le fait de chercher la primitive d'une manière directe. D'accord? Donc, c'est la même base de calcul d'intégrale qu'on avait vu sur le module analyse mathématique, que D'accord. vous aviez vu de toute façon, pour les étudiants qui n'étaient pas avec moi. D'accord? D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Bien. Madame, Donc, on va quitter la session d'aujourd'hui et la prochaine fois, on va madame, commencer un quart d'heure avant. Oui. C'est bon? madame. Oui, madame, Oui. c'est bon, merci. Oui, je vous entends. Allez-y. Alors, il y a quelqu'un qui voulait demander une question, non? Bien. Alors, apparemment, cette session va être enregistrée, je pense. Alors là, parce que là, j'ai arrêté l'enregistrement, donc apparemment, c'est enregistré. D'accord, Oui, merci madame, c'est beaucoup, madame. enregistré. Merci, Oui, merci oui. beaucoup. Alors, essayez, s'il vous plaît, de ne pas partager cet enregistrement sur d'autres réseaux sociaux. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est Oui, D'accord? clair. oui, Donc, madame, c'est gardez noté. pour vous. Très bien. Allez, à la prochaine fois. Au revoir. Merci, madame. Bonne journée. Merci à vous également. Au revoir.